ओम शांति। आज बाबांकर 28 अप्रैल 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बचे बाबांक समान स्नेही हेबा पाई निजको आत्मा बिंदु मने करी बिंदु बाबांको मने पकाओ। बाबांक समान स्नेही हेबा पाई निजको आत्मा बिंदु मने करी बिंदु बाबांको मने पकाओ। बाबा हेले स्नेहर सागर, तेणु निजको आत्मा बिंदु मने करी जदि बाबांको आमे मने पकाइबा सही स्नेह सागरर स्रोत आम आत्मारे समाहित होई जिवो एवं आमे स्नेह स्वरूप आत्मा होई जिबा। प्रश्न, बाबांक स्मृति रे रहिबार गुप्त एवं कठिन परिश्रम प्रत्येक संतान को करिबाकु हेबो काहींकि? बाबांक स्मृति रे रहिबार गुप्त एवं कठिन परिश्रम प्रत्येक संतान को करिबाकु हेबो काहींकि? उत्तर, काहींकि ना जोग बल बिना आत्मा पापात्मारु पुण्यात्मा होई परिबो नाही। जदि गुप्त रूप रे बाबांक स्मृति रे रहिबो एवं तेही अभिमानी हेबो तेबे जाई विकर्म विनाश हेबो। धर्मराजक दंडरू बंचिबार उपाय हेउछि जोग। मायर तोफान जोगरे ही विघ्न पकाई थाए। सेथिपाई जोगरे रहिबार गुप्त मेहनत कर, तेबे जाई लक्ष्मी नारायण को भली समस्तंकर प्रिय होई परिबो। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। गीतरे करा जाइतिबा महिमा सब आत्मा मानकर पितांकर। भगवान अथवा बाबांकु मने पकाउछंती, तांकु माता पिता कहउछंती ना, गॉड फादर मध्य कुहा जाउछि। एपरि नुहे सबु मनुष्य मानकु गॉड फादर कुहा जिवो, लौकिक पितांकु मध्य बाबा बोली कुहा जाई थाए। लौकिक पिता मध्य पारलौकिक पितांकु मने पकाई थांती। वास्तव रे आत्मा ही मने पकाई थाए। आत्मा ही लौकिक पितांकु मध्य मने पकाई थाए। एही आत्मा निज रूप एवं कर्तव्य को जानी नहीं। आत्मा निज को ही जानी नहीं, तेबे गॉड फादर को किपरि जानी परिबो? निजर लौकिक पितांकु तो समस्ते जानी छंती, तांको ठारु संपत्ति मिलुछि, नचेत काहींकि मने पकाइबे? पारलौकिक पितांको ठारु निश्चय संपत्ति मिलुथिबो। कहउछंती ना, ओ गॉड फादर तांको ठारु दया क्षमा चाहुछंती, काहींकि ना पाप करी चली छंती। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि, किंतु आत्मा ओ परमात्मा को जानिबा एहा कष्ट साध्य विषय। एहा सहजरु सहज पुणी कष्टरु कष्टतर मध्य। जदियो विज्ञानर कौशल शिखी चंद्र पर्यंत चली जाउछंती, तथापि एही ज्ञान आगरे ताहा तुच्छ अटे। निजकु ओ बाबांकु जानिबा बहुत कष्टकर अटे। जेउ संतान माने निजकु ब्रह्मा कुमार कुमारी बोलाउछंती, से मध्य निजकु आत्मा निश्चय करी मु आत्मा बिंदु, आमर पिता मध्य बिंदु एहा भूली जाउछंती। एहा हेउछि कष्टकर विषय। निजकु आत्मा बोली भूली जाउथिबारु बाबांकु मध्य भूली जाउछंती। देही अभिमानी हेबार अभ्यास नाही। बिंदु आत्मार ही 84 जन्मर पाठ निर्धार्य होई रहिछि। मु आत्मा जे कि भिन्न भिन्न शरीर नहीं अभिनय करुछि, एहा घड़ी घड़ी भूली जाउछंती। एहा ही मुख्य बुझिबार कथा। आत्मा ओ परमात्मा को बुझिबा व्यतीत बाकी ज्ञान तो समस्तंक बुद्धि रे आसी जाउछि। आमे 84 जन्म नेइछु। सूर्यवंशी चंद्रवंशी हेउछंती। एही चक्र बहुत सहज अटे, तेणु बुझी जाउछंती। किंतु केवल चक्र को जानिबा द्वारा एते लाभ नहीं, जेतिकी निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को याद करिबारे फायदा रहिछि। मु आत्मा तारका सदृश अटे। बाबा मध्य तारका सदृश अति सूक्ष्म अटंती। से ही सद्गति दाता अटंती। तांकु याद करिबा द्वारा ही विकर्म विनाश हेबो। एही प्रक्रिया रे केही भी निरंतर याद करू नाहंती। देही अभिमानी हेउ नाहंती। घड़ी घड़ी स्मृति रे रहू जे मु हेउछि आत्मा। बाबांक निर्देश हेउछि
ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ଏଠାରେ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛି। କଳି ଯୁଗରେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ 5 ବିକାର କଳଙ୍କି ଲାଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ରୀତିରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ପାପ ନାଶ ହେବ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ସେବାରେ ବହୁତ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ସେବା କଲୁ, ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ମୋଟେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କ କିପରି ହେଉଛି, 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୱ ରଜ ତମୋରେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏହାକୁ ଶୁଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାକି ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ମୋ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ଭରି ରହିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏ କଥା କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ତ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଟେ। ଆତ୍ମା କ'ଣ, ସେଥିରେ କିପରି 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ରହିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହି କଥା ମନେ ପକାଇବା, ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ଯୋଗରେ କେହି ହେଲେ ବି ତତ୍ପର ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣକୁ ଦେଖ, କେତେ ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାକାର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ତ ଦେଖ କିପରି ଅଟନ୍ତି। ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ଆମେ ମ୍ଳେଚ୍ଛ, ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ତେବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନଚେତ ସଫଳତା ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ବତାଉନାହାନ୍ତି। କ୍ୱଚିତ୍ କେହି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ବାକି ମୁଁ ଆତ୍ମା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କଳିଯୁଗରୁ ବାହାରି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋତେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତଙ୍କର କମ୍ ରହିଛି। ବହୁତ ଆସି ଭଲ ଭଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାକି ସେମାନେ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭିତରେ କେତେ ପାପର କଳଙ୍କି ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରରୁ ଶ୍ୟାମ ହୋଇଯାଇଛୁ, ପୁଣି ସୁନ୍ଦର କିପରି ହେବୁ, ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଜାଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର କିପରି ହେବୁ, ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି କେବଳ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ଯୋଗ ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ, ଯାହାକୁ କେହି ଧାରଣା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଭାବି ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖବରଦାର ରୁହ, କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହା ମହାମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ନିଜକୁ ତାରକା ସଦୃଶ ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବି ୟାଦ କର। ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ରୂପ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଜଣେ ହେବେ, ଯାହାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ହେବେ। ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ହେବେ ନା। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଜାଣିବା ତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ବହୁତ ତୋଫାନ ବିଘ୍ନ ପକାଇବ। କେହି ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଏକରସ ହୋଇ ବସିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ସଚ୍ଚା ଗୁପ୍ତ ମେହନତ ରହିଛି।
ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ସହଜ, ବାକି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏହାକୁ ମୁସ୍କିଲରେ କେହି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ, ନିରୋଗୀ ଶରୀର, ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା ହେବ। କେବଳ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଳାର ଦାନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ମାଳାର ଦାନା ହୋଇପାରିବ। ଏହି ମେହନତ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉନାହିଁ। ନିଜେ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ୟାଦରେ ରହୁନାହୁଁ। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ଢିଲା ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଇବା ହିଁ ଆସୁନାହିଁ। ଏହି କଥା ମୁସ୍କିଲ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ଲମ୍ବା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ 5000 ବର୍ଷ ବୋଲି ସିଦ୍ଧ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ରହସ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ୟାଦ କରୁନଥିବାରୁ ଅବସ୍ଥା ହଲଚଲ ହେଉଛି। ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ହିଁ ମାଳାର ଦାନା ହୋଇପାରିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଳାରେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଯିବୁ। ନା, ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଣି ପୁଣି ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗର। ଯୋଗୀ ଅବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ। ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ଯୋଗ ବଳ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଧର୍ମରାଜକ ଦଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ। ଏହି ପରିଶ୍ରମ କ୍ୱଚିତ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ମାୟାର ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିବ। ଏହା ବହୁତ କଠୋର ଗୁପ୍ତ ମେହନତ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆସୁଥିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ। ଚିତ୍ରରେ ସବୁ ଯୁଗ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏହା ତ ସାଧାରଣ କଥା। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସ୍ୱସ୍ତିକା ଚିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାର ଚିହ୍ନ। ବାକି ଉପରେ ଛୋଟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲିଲେ ହିଁ ସେହି ଶାନ୍ତିର ତରଙ୍ଗ ଖେଳାଇ ପାରିବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ସାରା ଦୁନିଆ ଏହି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା 1000 ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ତେଜୋମୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ କି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ସୋ ପରମାତ୍ମା, ତେଣୁ ଉଭୟ ତ ଏକ ହେଲେ ନା। ଛୋଟ ବଡ଼ର ଫରକ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାର ରୂପ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ। ଆତ୍ମା ସୋ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଥିବାରୁ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ନା। ଏଥିରେ ଫରକ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଗଲେ ତେବେ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହୋଇଯିବେ। ଏକ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି ନା। ବାକି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବୁଝିବାର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ କଟିଯିବ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଅଧା କଳ୍ପ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। କୋଉଠି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମିଳୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବେ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଉଛି, ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଏ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି। ଯଦି କିଛି ବି ବୁଝିଯିବେ ତେବେ ଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ। ନିଜେ ବୁଝିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବେ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଯେ କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେ ଫେରି ଆସିବେ? ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା, ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବୁଝିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା କି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଅଟେ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ଅଟେ। ତେବେ ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବୁଝାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ
किंतु एहा द्वारा तांकर कौन कल्याण हैला? आत्मा परमात्मार परिचय मिलिले बुझिबे वास्तव रे आमे तांकर संतान। बाबा ही पतित पावन अटंती, आमको आसी दुखरु मुक्त करुछंती। से मध्य बिंदु अटंती, तेणु बाबांकु निरंतर याद करिबाकु हेब। बाकी इतिहास भूगोल जानिबा किछि बड़ कथा नुहे। जदिओ बुझिबा पई आसुछंती, किंतु एही अवस्थारे तत्पर रुहंतु जे मो आत्मा अटे। एही थिरे ही मेहनत रहिछि। आत्मा परमात्मार कथा तो तुमको बाबा ही आसी बुझाउछंती। सृष्टिर चक्र तो सहज अटे। जेते संभव उठिबा बसिबा समय रे देही अभिमानी हेबार मेहनत करिबाकु हेब। देही अभिमानी बहुत शांत रही थांती, बुझंती जे मोते नीरवरे रहिबाकु हेब। निराकारी दुनिया को जाई विराजमान हेबाकु पड़िबो। मोर अभिनय एबे पूरा हैला। बाबांक रूप छोट बिंदु बोली बुझिबे। बाबा कौनसी बड़ लिंग नुहंती, बाबा बहुत छोट अटंती। से ही ज्ञानर सागर, समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। मु आत्मा मध्य नॉलेजफुल हेउची। एपरि चिंतन चालिले तेबे जाई उच्च पद पाई परिबो। सारा दुनिया रे केही आत्मा एवं परमात्मा को जानी नाहंती। तुमे ब्राह्मण माने एबे जानुछ, सन्यासी मध्य जानी नाहंती। सेमाने आसी बुझिबे भी नाही। सेमाने तो समस्ते निज निज धर्म रे आसीबे, हिसाब किताब चुक्त करी चाली जिबे। तुमको ही एही मेहनत करिबा द्वारा बाबांक ठारू संपत्ति मिलिबो। एबे पुणी देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। आत्मा रे तो मन रहिछि ना। आत्मा को ही बाबांक सहित मन लगाइबाकू हेबो। शरीर रे मन नाही। शरीर रे सब स्थूल कर्मेंद्रिय रहिछि। मन को बाबांक सहित लगाइबा एहा आत्मार काम अटे। निजको आत्मा भावी पुणी परमात्मा बाबांक सहित हृदय लगाइबाकू हेब। आत्मा बहुत सूक्ष्म अटे। केते छोट सूक्ष्म आत्मा, पुणी केते अभिनय करुछि। एहा हला कुदरत प्रकृति। एते छोट आत्मा रे केते अविनाशी पाट भरी होई रहिछि, ताहा केबे लिभिब नाही। बहुत सूक्ष्म अटे। तुमे चेष्टा कले मध्य बड़ जिनिस मने पड़िबो। मु आत्मा छोट तारका सदृश अटे। बाबा मध्य छोट अटंती। तुमको प्रथमे एही मेहनत करिबाकू हेब। एते छोट आत्मा ही वर्तमान पतित होई जाइछि। आत्मा को पवित्र करिबा पई एहा हेउछि प्रथम उपाय। पाठ पढ़िबाकू हेब। बाकी खेलकूद करिबा तो अलगा कथा। खेलिबा मध्य एक कला। पाठ पढ़ा द्वारा पद मिली थाए। खेलकूद करिबा द्वारा पद मिले नाही। खेल आदिर विभाग अलगा होई थाए। ता सहित ज्ञान अथवा जोगर संपर्क नाही। एही भोग आदि लगाइबा मध्य खेल अटे। मुख्य कथा हेउछि बाबांकू मने पकाइबा। अच्छा, मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारण पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट। धर्मराजक दंडरु रक्षा पाइबा पाई जोगरे रहिबार गुप्त मेहनत करिबाकू हेब। पावन हेबार उपाय हेला निजको आत्मा बिंदु भावी बिंदु बाबांकु मने पकाइबा। धर्मराजक दंडरु रक्षा पाइबा पाई जोगरे रहिबार गुप्त मेहनत करिबाकू हेब। पावन हेबार उपाय हेला निजको आत्मा बिंदु भावी बिंदु बाबांकु मने पकाइबा। द्वितीय पॉइंट, ज्ञान रे निजे निजको मिया मिठू अर्थात महाज्ञानी भाविबा उचित नुहे। निजर अवस्था को एकरस करिबार अभ्यास करिबाकू हेब। बाबांकर निर्देश गुड़ी को पालन करिबाकू हेब। ज्ञान रे निजे निजको मिया मिठू अर्थात महाज्ञानी भाविबा उचित नुहे। निजर अवस्था को एकरस करिबार अभ्यास करिबाकू हेब। बाबांकर निर्देश गुड़ी को पालन करिबाकू हेब। वरदान, प्रत्येक कर्म करुथिले मध्य कमल आसन उपरे विराजमान रहुथिबा सहज बा निरंतर जोगी भव। प्रत्येक कर्म करुथिले मध्य
कमल आसन उपरे विराजमान रहुथिबा सहज बा निरंतर जोगी भव। निरंतर जोगयुक्त स्थिति रे रहिबा पई कमल पुष्पर आसन उपरे सर्वदा विराजमान रुह। किंतु कमल आसन उपरे सही आत्मा स्थित रही परिबो जे लाइट अर्थात हालुका होइथिबो, कौनसी प्रकारर बोझ बा बंधन नथिबो। मनर संकल्पर बोझ, संस्कार गुड़िकर बोझ, दुनियार विनाशी जिनिस गुड़िकर आकर्षणर बोझ, लौकिक संबंधी मानकर स्नेह ममतार बोझ जेतेबेले एही सबु बोझ गुड़िक समाप्त होइजिब सेतेबेले ही कमल आसन उपरे विराजमान निरंतर जोगी होई परिब। स्लोगन जदि सहनशीलतार गुण को धारण करि नेबा तेबे असत्यतार सहारा नेबाकू पड़िब नाही। जदि सहनशीलतार गुण को धारण करि नेबा तेबे असत्यतार सहारा नेबाकू पड़िब नाही। अव्यक्त इशारा महान हेबा पई मधुरता एवं नम्रतार गुण को धारण कर। काहार संस्कार जदि सरल बा मधुर होई थाए तेबे सही संस्कार तार स्वरूप रे देखा जाई थाए। सही परि तुम मानकर संस्कार जेतेबेले बाप दादांक समान होई जिव सेतेबेले बाप दादांकर स्वरूप समस्तंकु देखा जिव। बाप दादा जेपरि अटंती अविकल सेहीपरि गुण, सेहीपरि कर्तव्य, सेहीपरि वाणी एवं सेहीपरि संकल्पर अनुभव हेब। समस्तंक मुखरु बाहरिब इए तो अविकल तांक भଳି लागुछंती। अच्छा, ओम शांति। स्नेह विमान रे आत्मा मोहन आसी हेब बाबा मिलन। स्नेह विमान रे आत्मा मोहन आसी हेब बाबा मिलन। आजी मनौछन बाबा प्रेम रे लीन। आजी मनौछन बाबा प्रेम रे लीन। नुआ जीवन मिलुछि नाचुछि मन। स्नेह विमान रे आत्मा मोहन आसी हेब बाबा मिलन। पुरुणा बरस विदाय निये नुआ बरसटी बधाई पाए। पुरुणा बरस विदाय निये नुआ बरसटी बधाई पाए। नुआ वर्ष बाबा दियंती दान सुवर्ण जुग जा प्राप्ति महान। नुआ वर्ष बाबा दियंती दान सुवर्ण जुग जा प्राप्ति महान। देई संदेश मान होई बाबा समान। देई संदेश मान होई बाबा समान। देही अभिमानी होई कर गुण प्रदान। स्नेह विमान रे आत्मा मोहन आसी हेब बाबा मिलन। पुरुणा दुनिया दुख शांति अस्त व्यस्त करे मायार क्रांति। पुरुणा दुनिया दुख शांति अस्त व्यस्त करे मायार क्रांति। माया क्रांति ठारू दूरे रहिण लक्ष्य लक्षण को कर समान। माया क्रांति ठारू दूरे रहिण लक्ष्य लक्षण को कर समान। पुरुषार्थर फल दिव्य
ଗୁଣ ସକଳ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଫଳ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସକଳ ପୁରୁଷାର୍ଥେ ଲଭ ଦ୍ୟୁତ ମୁକୁଟ ମାନ ସ୍ନେହ ବିମାନରେ ଆତ୍ମା ମହାନ ଆସିଛନ୍ତି ହେବ ବାବା ମିଳନ ଆଜି ମନ ଉଚ୍ଛନ ବାବା ପ୍ରେମରେ ଲୀନ ଆଜି ମନ ଉଚ୍ଛନ ବାବା ପ୍ରେମରେ ଲୀନ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳୁଛି ନାଚୁଛି ମନ ସ୍ନେହ ବିମାନରେ ଆତ୍ମା ମହାନ ଆସିଛନ୍ତି ହେବ ବାବା ମିଳନ ସ୍ନେହ ବିମାନରେ ଆତ୍ମା ମହାନ।